भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु की जय। सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री राय रामानंद प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। श्री राधाष्टमी तिथि बरा की जय। श्री राभेल धाम की श्री विश्वानुराज की कीर्तिदा देवी की विश्वानुराज नंदिनी श्रीमती राधा रानी शुभाविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य श्याम श्रीमद भक्ति रख श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य श्याम श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य श्याम श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की परम पूज्य पाद शिक्षा गुरु वर्ग की जय। दंड श्याम श्रीमद भक्ति विजय नरसिंह महाराज की दंडपाद गण की समागत भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन पूज्यपाद श्री चैतन्य गौर्य माधवाचार्य परिव्राजकाचार्य वर्च्युत स्वामी श्री श्रीमान भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। त्रिदंड स्वामी श्रीपद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। त्रिदंड स्वामी श्रीपद भक्ति शोभन शांत महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी अभी तो गुरु परंपरा की वंदना चली। गुरु परंपरा वंदना वो नहीं हुआ। Вначале всего мы должны молиться о милости Гурудева. Как мы можем обрести служение Радарани без его милости? Это невозможно. Я думаю, что вы понимаете значение этой песни. Гурудев прибавил. Pavindu
तिना फिर खायती
Гимны, написанные Шилой Рагунатхом Дашей Госвами, Шилой Рупой Госвами, Шилой Кришнадас Кавираджем Госвами. Because we may not be able to understand this, потому что, несмотря на то, что, может быть, мы не можем их понять, but the object of observing Radhashtami is но цель соблюдения Радхаштами в том, чтобы снискать милость Шримати Радхарани, в том, чтобы удовлетворить Шримати Радхарани. If we repeat the words если мы будем повторять of her dearest слова associates, ее ближайших спутниц, there is possibility тогда of satisfaction. Существует возможность того, что мы принесем ей удовлетворение, принесем ей счастье. It is now too late for that reason. Сейчас уже достаточно поздно. And I read to no, I said that the perform to come. Radhika Ashtakam, Srimad Raghunath Das Goswami, Virachita, written by Raghunath Das. Радхика Аштака, написанная Шрилой Рагунатхом Дашей Госвами. You won't be able to repeat, only hear it. Вы не сможете повторять, но слушайте. Even if you don't understand, даже не понимая, слушайте. The words of Raghunath Das Goswami. Это слова Рагунатхи Даса Госвами. Hearing which Radharani will be satisfied. Слыша которые, Радхарани будет довольна. Rasavalita Mrigakshi Mauli Malik Kadapti Amrita Muraboi Prema Babi Marali Brajavara Vishwabhanu Punda Girpana Palli Snapadin Jadasya Radhika Mangadani Pradarna Dugula Dhoti Pradatadnitamba Saranmabhi Varakanti Lasha Mudla Shanti Chakalasha Vilasha Spita Mukta Sri Snapati Nija Dasya Radhika Mankadani Sarasija Vara Garbha Kharva Khanti Muddam Taruni Maghanara Sara Nishta Koisara Shidur Daravikashita Hasha Sandhi Bimba Dharagra Snapati Nija Dasya Radhika Mankadanu Oti Chatula Tarangatam Kananantar Milantam Brajanripati Kumarang Viksha Shankha Kulakshi Madhura Mridi Mridupajovi Samstuta Netra Bhanga Snapati Nija Dasya Radhika Mankadanu Brajakula Mahilanang Prana Bhuta Kilanang Pashupapati Grihinna Krishna Vat Prema Patram Suralita Lalitanta Sneha Pullantaratma Snapeti Nija Dasya Radhika Mankadanu
निरवधि सविशाखा साखी जूथ प्रसूनयी सृजमिह रजयन्ति वैजयन्ति वनान्ते अघविजय बरोरा प्रेयसी श्रेयसी सा स्नपयति निज दैश्री राधिका मां कदानु प्रकटित निज वासन स्निग्ध वेणु प्रनादयी द्रुतगति हरि मारा प्राप्य कुंज स्मिताक्षी श्रवणकुह कंडुं तन्नति नम्र भक्ता स्नपति निज दैश्री राधिका मां कदानु अमल कमल राजी स्पर्शी बात प्रसीते निज सरसी निदाघे सायमुल्लासिनीयम परिजन गण जुक्ता क्रियन्ति बकारी स्नपयति निज दैश्य राधिका मां कदानु पठति विमल चेता मृष्ट राधष्टकुंज परिहित निखिलाशा संतति कातर सन पशुपति कुमार काम माददित स्तन निजन गण मध्य राधिका स्तनोति राधिकाष्टकम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनांचि तब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा वल्लवेश सुनु सर्व वांछितार्थ साधिका मध्यमात्म पाद पद्म दश्य दास्तु राधिका कौरबिंद कांति निंदि चित्रपत्र शाटिका कृष्ण मत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमर्थ पद्म बंधु राधिका मध्यमात्म पाद पद्म दश्य दास्तु राधिका शोकुमार्य सृष्ट पल्ल बाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श वल्लभीश काम ताप राधिका मध्यमात्म पाद पद्म दश्य दास्तु राधिका विश्वबंध जौवता विबंदिता चारवा रूप नग्भ जौवनादि संपदा यत्समा शील हर्द लील च साजतस्ति नादिका मध्यमात्म पाद पद्म दश्य दास्तु राधिका रासलस्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्म रूप वेश सद्गुणाली मंडिता विश्व नब्ब गोप जोशी दालितोपि जाधिका मध्यमात्म पाद पद्म दश्य दास्तु राधिका नित्य नब्ब रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप जौवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत समाधिका मध्यमात्म पाद पद्म दश्य दास्तु राधिका शेद कंप कंटकाश्रु गदगदादि संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनाली दाधिका मध्यमात्म पाद पद्म दश्य दास्तु राधिका या खनार्थ कृष्ण विप्रयोग संत तत्वोदिता नेक दंड चापलादि भाव वृंद मोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गताखिलाधिका मध्यमात्म पात्व पद्म दश्य दास्तु राधिका अष्टकेन जस्तनेन नौति कृष्ण बल्लभान दर्शनेऽपि शैलजादि जोषिताली दुर्लभा
कृष्ण संग नंदितात्म दास्य सीधु भाजन तम करती नंदिताली संचयासु साजनम। राधु जय जय। अभी तो महाराज जी पहले हमने आपके जय दिया, वंदना किया, परंपरा गाया, अष्टक गाया, अष्टक और एक प्रार्थना। राधु जय जय राधु जय राधे जय जय माधव
Эта песня написана Шилой Рупой Гошами. Это песня, которую мы только что спели. And another song hymn written by at least one of Bhakti Thakur. И еще одну песню, should read it. написанную Шилой Бхактивинода Тхакуром. Я должен, по крайней мере, прочитать. बरज विपिने जमुना कूले मंच मनोहर शोभित फूले वनस्पति लता तुषये आखि तदुपरि कत डाकये पाखि मलय अनिल बहय धीरे अलिकुल मधु लभेते फिरे बसंतिर राका उरूप तदा कौमुदी भितरे आदरे सदा एमत समये रसिक बर आरम्भिल रास मुरलीधर शतकोटी गोपी माझेते हरि राधा सह नाचे आनंद करी माधव मोहिनी गाइया गीत हरिल सकल जगत चित स्थावर जंगम महिला सती हरायल चंद्रा बलिर मती मथिया बरज किशोर मान अंतरित है राधा तखन भक्ति विनोद परमाद गले रास भंगल आदि राधा बिहान उधर राधा that will be रास. Без Радхи не может проходить танец раса. In 100 crores of gopis Даже cannot keep миллиарды, because сотни миллиардов копий не могут удержать Кришну. শতকোটি গোপী মাধব মান রাখিতে নারিল করি যতন বেনুগীতে ডাকে রাধিকা নাম এসো এসো রাধে ডাকয়ে শান ভাঙ্গিয়াছি রাস মণ্ডল তবে রাধা অন্বেষণে চলে যাবে দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ বলিয়া কাঁদে কাননে কান. Krishna himself is crying Кришна плачет, by uttering the name of Radharani. произнося имя Радарани. So, we cannot imagine Мы не можем представить себе, Radharani is highest more than Krishna. какого положения Радарани наивысшее, более чем Кришна. निर्जन कानने राधारे धरी मिलिया परान जुराय हरि बरे तुहु बिना कहार रास तू लगी मोर परज बास एहन राधिका चरण तले भक्ति विनोद का दिया बोले तुआ गना माझे आमारे गली किं करे करिया राखो आपे ठाकुर ultimately praying to Radharani. Тхакур в конце молится Шримати Радарани: милостиво прими меня, As your maid servant, прими меня как свою служанку. like that, which we cannot do, but no, Мы не можем так молиться. we are not entitled to. Мы недостойны обращаться с такой молитвой. And this kirtan should be done. И этот киртан мы должны спеть. राधा भजन यदि मोती नहीं देना. Рада Бачон читать. Радава Джоне Джоди Моти Нахибела Кришна Джоно Того Акарана
пишет, что если мы не поклоняемся Шримати Радарани, your worship is useless. то наше поклонение Кришне бессмысленно и бесполезно. Радава Джоне Джоди, Хоти Нади без солнца, без жара cannot have comprehension. мы не можем представить have any себе, idea of sun. не можем иметь никакого представления о солнце. Without Radha, there is Без no Радхи existence of Madhava. не может существовать Мадхава. You cannot know Мадхава Madhava. без Радхи нет. Радава Джоне невежественных, у которых нет ни малейшего of Radharani, понимания того, кто есть glory Радарани, of Radharani. нет понимания славы Радарани. He only worships Krishna, Такие ignoring Radharani, невежды, они поклоняются только Кришне, пренебрегая Радарани. out of vanity. Поклоняются Кришне из своей гордости. Радхава Джоне Never to associate with Вы those никогда не persons должны общаться who с ignore теми, Radharani. кто пренебрегают Радарани.
If you want to get Brajarasa, Если вы хотите Brajaprem, обрести брача рас, брача прему, you should not associate вы with никогда those не должны общаться who с ignore теми, Radharani. кто пренебрегает Радарани, игнорирует Never. Радарани. Никогда. Радаваджане, тот, кто сознает себя служанкой Радарани, or maid servant of the maid servants of the Radharani, then you can immediately get Krishna. немедленно он может достичь Кришну, Gokula обрести Kana. Гокула Кану. Krishna transcended with Gokul. Это трансцендентное царство Кришны Гокулу. And the owner of Gokul is Krishna. Владыка You Гокулы, can get Кришна. Krishna Вы можете достичь Кришну immediately. немедленно. If you become the maid servant of Если the вы maid servants of станете Radharani. служанкой слуг Шримати Радарани. Радаваджане. Даже Брамха, Even Shiva, даже Mahadev, Шива, Махадев, Narad, даже Нарад, all the great saints, все великие святые, and even the даже internal potency of Lakshmi Devi внутренняя энергия Нараяны All Лакшми-Деви, wants to get the все dust, они holy хотят dust. обрести of the пыль, lotus feet of святую Radharani. пыль с лотосных стоп Шримати They are Радарани. worshipping the dust. Они поклоняются Lotus пыли feet of Radharani. зеленых лотосных стоп. Радаваджане. potency, Все остальные энергии, все остальные шакти, даже Кума, consort of
Mahadev, супруга Махадева, Шакти Rama, Махадева, Рома, consort of Lakshmi Devi, Лакшми Деви, супруга Vrinda Вишну, Devi, Бринда Деви, and Shochi Шачи, of Indra, супруга Индры, and Chandravali Чандрабали, and Rukmini. Рукмини, All these Все они, consorts, все эти they have супруги, все эти шахты, descended from Radharani. они исходят от Шримати Радхарани. This you will find in the scripture. И свидетельство этого мы находим в Писании. Радха Thakur, most favorite Bhaktivinoda associate of Chaitanya Mahaprabhu, самый of близкий, Nanda самый дорогой Prabhu, спутник Шри Nanda Чайтанья Nanda Махапрабху, Shri Krishna, Нанда Нандана Шри Кришны, is praying молится for the dust о пыли of a devotee со стоп такого whose преданного, only wealth, чье единственное only богатство, life чья is сама service of жизнь Radharani. — это служение Шримати Радхарани. Радха Баджане